सर काल एमएलए मायकल लोबोन एक स्टेटमेंट केलो की सपोज कळंगूटच्या लोकांक आपूण नाका तर आपूण मांद्रे इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करतलो हाजें कितें म्हणणें आसा? पळय म्हाका दिसता तेका तेजे पार्टयेनूच सांगला की तूं आनी कालांगूट ना म्हणून कित्याक गेले फावटी जोजफाक तिकेट दिल्ली न्हू म्हणटच म्हाका दिसता हे फावटी बीजेपी तिकेट जोजफाकूच दितले ते तो तेंचो कॅन्डिडेट आनी तो तेंचे पार्टयेन आहा आनी मायकलाचें कितें आहा मायकलाक आनी ऑप्शन ना हांगा कित्याक गेले फावटी पळय तेका तिकेट दिवपी आहलो तो आतां ना तिकेट कलेक्टर पळय गेले फावटी आहलो तो आतां ना म्हणटच तेका काँग्रेसाची तिकेट मेळची ना त्या पासून तेका हिंदीपुणी कॉन्स्टिट्युएन्सी सोदूंक जाय हांव नको तेका पार्टयेन सांगला तूं मांद्रे वच वो तो आपूण हांगासान भियोन पयलोच वयता कित्याक तेज्या ऑफिसा भायर पयशे जाल्यार आदले भशेन कोण लोक आसना कित्याक कामां जायना तो खूद सांगता कित्याक आमचे शेक वालेपा केलेले तो म्हणटा आपूण आसा म्हणून आसा आपणाक बेश्टी शेंपडी कशी दवरल्या म्हणून आपणाची कामां करिना म्हणून हो सरकार मे बी हो चीफ मिनिस्टर तेका बरो नासतलो आनी तेका लागून तो तेणें चिंतलां कित्याक कालांगूटची कामां जायना आपणा कडेन आपूण आनी खंयतर पूण वयचो म्हणून बट हो ट्रेंड कितें हे लोकांची फकाणां केलेल्या भशेन हे पयशांचे हुस्सार उलोवप ते तूं त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांय काम करूंक ना अजून आपूण वयतलो थंय बसतलो म्हणजे तूं लोकांक इकतो घेतलो तशें दाखयता आतां काम जर चालू केलेलें कुशीन न्हू बेश्टोच तूं वयतलो ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसतलो आनी खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसतलो इतले पयशांचो मोह तो न्हू सो आय डोंट नो तो येयलो गेलो आमकां कांय फरक पडना आतां ते बीजेपीचे हें ते दोगूय जाण बीजेपीन आहा मायकल आनी जोजफ बीजेपीन आहा एकल्याक कोणाकूय तिकेट दितली आनी गेले फावटी जोजफाक दिलेली आनी हो देवांक आनी हांकां सगळ्यांक प्रमाण जावन इकडे तिकडे धांवता म्हणून एका कोण पातयेवपाचो ना तेका लागून तो आपणाचे हे खंयतरपणी पळोवचें पडटलें आनी खंयतरपणी भिशाणें घालचें पडटलें त्या बाबतींत म्हाका दिसता तेणेन हें केलां ते स्टेटमेंट केलां की आपूण कालांगूट आपणाक मेळपाची ना तिकेट नासतना तेका जिखपाक डिफिकल्ट हांगा तो मांद्रे मे बी तेका दिसता इजी म्हणून पूण लोक आतां पिशेना लोकांनी पळयलें हांकां सगल्यांक तुमी काँग्रेसीची तिकेट घेता देवांक जुरार जाता मागीर जाय तशें बीजेपीक वयता तुमी गेल्लो डेव्हलपमेंट करपाक म्हणून आतां डेव्हलपमेंट जायना म्हणजे तुमी लोकांकूय घात केलो देवाकूय घात केलो आनी आतां पार्टयेक घात करता लोक पळयतलो कित्याक तूं गेलोय म्हणून तूं जिखतलो म्हणून तशें ना न्हू ते कितें आहा ते माफिया पळय जाल्या आतां तेणी हें केलें तो एलेक्ट्राक माफिया आनी लँड माफिया पळय ते सो त्या पयशांनी तो तेच सांगता न्हू तो खेळोंक सोदता लोकांचेर की आपूण आतां पयशे केले ड्रग्सांचे लँडाचे पयशे करून आतां मांद्रेच्या लोकांक तो घेतलो जिखतलो तशें आतां शोलच्या लोकांनी पळयलां कालांगूटच्या लोकांनी पळयलां आनी लोक दाखयता चड तेंप कांय उरोंक ना न्हू 2 अडेज वर्सां उरल्या हो तरी सगल्यांक दिसता की आपणें निखतें घेवं येता म्हणून लोकांक म्हणणें आहा न्हू यू कॅन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टायम यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टायम तो 2-3 फावटी तेजें सादलां आनी तो ट्राय करता आतां परत म्हाका दिसना लोक सगळे फावटी पिशे जातलो म्हणून